जय जगन्नाथ वेलकम माय YouTube चैनल आपण जानि चंदी ने आज कोड जाउछे हम जाउछे ट्रेन में गोणपुर जाउछे अम्मा सांगरे गोटे जाउछंदी हम भाई हम तू एवा सब आनी छी सब चल गोटे दिन जानिनी सब दिन जानि चल हम ट्रेन में देखिबा हम ट्रेन जाउछो बे जाउछो कोन कोडी गुणपुर जाउछो तबे स्टेशन हम जाउछो स्टेशन जाउछो आ पापा हमें जो फ्लाइट रे बसले कोठी बट हमें जीवा नहीं हमें को एयरपोर्ट हम जीवा हम ट्रेन में जीवा हैला हम ट्रेन में जीवा तोर आज फर्स्ट टाइम ट्रेन केंती लागिवो बढ़िया लागिवो हां चलो जीवा अपन तो दूर अछंती सेति में आपण जदी लाइक करो नांती जति हमको भलपा बाउजंती एते लाइक करंतु नमस्कार दियंतु लव दियंतु गोटे लाइक दियंतु हेला आज हमें जाउछो कोटे का ना आपण को नै कि जीवा आपण भी जल्दी भाड़ंतु टाइम हो तो हमके भीतर पहुँचाओ देखो टाइम से पाखापाखि झील तार गोटे बैग धरिक आसी मोर तो 30 लीटर दीटा झूला अच्छी चलते ट्रेन में कथा सिलो हाँ हाँ ये लगेज तो है एट सब लगेज ट्रेन स्टार्ट है जब नहीं पापा जाई छी को आनी तो भाई बिस्किट फिस्किट को आनी केमती लागु छी हां ट्रेन चलला जो बहुत खुशी ना आवा बैग अंचे के पड़े हां पाठ पढ़े पे आछी नहीं ट्रेन चलले देखिबा नहीं मम्मा सुन हां पापा सुन मामा पापा को ए बैग ता को ओटी ता हां तू आता मानी पापा आसले रखिबे लगेज सब पड़े सब जिनिस खाई छी चलला ट्रेन चलला केमती लागुस तो तेबे बढ़िया लागछ भल लागछ हाँ ये चलो ये धीरे धीरे की जोर चलिए स्पीड चक्कर गोटे लगिगला हाँ भारी लाइन जमा गोटे भालू लगिले बाहर लोक जमा सुनले गोटे पुलिस लोक जाकिले से पुलिस को बाहर कर देला हाँ हां तते आज केमन लागु छी ट्रेन में देख हवा पोखर देखो हां वो दांत देखन तो भारी लाइन दांत उठी छी आ नहीं देखन तो यार हम कान माने गया कुछ ये स्पीड चलियो मामा हां कौन कुछ आठ बड़ा हाँ जो बुक सब धरिक आस ना एमती ट्रेन भी तो से पाठ पढ़ो बुक सब धरिक कलर तीनटा बही नहीं आसु हाँ अब बस देखुता बोरिंग होनी आ राति जो पहुँचला बेलू ना मामा देख पापा की फोटो उठे तेंतुड़ी फोटो तुम तेंतुड़ी खाओगे कौन जाऊँ हमें ट्रेन में जाऊँ गुणपुर आओ भुवनेश्वर जाऊँ गुणपुर जाऊँ भुवनेश्वर जाऊँ चल बस धीरे धीरे चल पाठ पढ़ बसिकी नहीं कि हाँ यहाँ तितली तितली राइम्सटा ଆଉ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଜାଣିଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବସି କର ହଁ
କେତେ ପାଠ ବହୁତ ପାଠ ଲେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଧରିକି ଆଇଛି ଟ୍ରେନ୍ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବ ଆଉ ବାବା କାହାନ୍ତି ଆଉ ବାବା କହିଦବା କି ଦେଖେ ତ ଦେଖୁଛୁ ବସି ନାଇଁ ଗୋଟେ କାନରେ ଲଗେଇଦେ ଇୟରଫୋନ୍ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ସରି ମାମା ସେ କିଛି ଆନ୍ସର କ'ଣ ଚାଲିଛି ମାମା ଡ୍ରଇଂ ଏଇଟା କ'ଣ ତାର ବହୁତ ଖୁସି ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ପୁରା ଘର ଭଳିଆ କରିଦେଇଛି ପାଠ ପଢ଼ା ଡ୍ରଇଂ ତାର ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ପୁଣି କଲର୍ ଦେବୁ ପେନ୍ ଆଣିଛି ସ୍କେଚ୍ କି ସୁନ୍ଦର ମାମା ଇଏ କ'ଣ लो କିଏ ଚିତ୍ର ହେଇଛି ହଁ ପଇସା ବନେଇଛି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ବାର୍ବି ବାର୍ବି ହାଟ୍ ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ତ ଆଉ ନା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ହଁ ଏଇଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ କେଜାଣି ବରହମପୁର ପାଖାପାଖି ହେବ ନା ବରହମପୁର ପାଖାପାଖି କିଛି ଆଉ ଖାଉଛୁ ଡ୍ରଇଂ ସରିଗଲା ଏବେ ପାଠ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ହଁ ଟ୍ରେନ୍ ତ ପୁରା ଏମିତି ଆସିଛୁ ପୁରା ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ନା କେତେ ଜୋର ହଲୁଛି ଲୋ ମା ଟ୍ରେନ୍ଟା କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ପକଉଛି ନା ଦେଖୁଛୁ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଏ ଲୋକ ସବୁ ଓଦା ହେଇକି ଯିବେ ଉପରକୁ ଗୋଟେକି ଦବ ନା କ'ଣ ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି ବେବି 5 ମିନିଟ୍ ଏଇଠି ପୁରା 5 ମିନିଟ୍ ରହି ବସିପାରିବି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ନାଇଁ ଧୀରେ ଯା କ'ଣ କହୁଛୁ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଦେଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ତ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ବର୍ଷା ଏଠି ପୁରା ଜୋର ଘରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ବାପସ ଡୁବୁଲି ମାମାଟା କୋଉଠି ଯାଉଛୁ ଗୁଣପୁର ଦେଖ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହଉଛି ଦେଖ ପୁରା କାଚି ଦେଲା ଆଜି ବର୍ଷା ପୁରା ଜୋର ଇଏ ଗୋଟେ ତ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଆଇଛି ପାଠ ପଢୁଛି ଡ୍ରଇଂ କରୁଛି ରୁମ୍ କରିଦେଇଛୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୁଣପୁରରେ କେମିତି ଲ ଜମା ବସ ପହଞ୍ଚିଗଲ ଆସିକି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଛୁ ଟିଭି ଲାଗିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛୁ ନାଇଁ କି ମାମା ଲାଇକ୍ କରିବେ ହଁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ
ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଦିନ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ।